U prošlom videu smo krenuli sa Wall Street cheat sheetom, te ćemo u ovom nastaviti sa tim alatom, pokušati ga primijeniti na jedan vaš omiljeni altcoin, te ću vam objasniti zašto je ovo odličan dio tržišnog ciklusa za vas. Spremni? Pa krenimo! Pozdrav, ja sam Dejan i dobrodošli u Kripto evoluciju. Na primjeru Chainlinka u prošlom videu smo vidjeli kako u stvari jedna kriptovaluta može odraditi više ciklusa unutar jednog Bitcoin ciklusa prema Wall Street cheat sheetu. Za one koji su novi, najviše gledamo tjedni prikaz cijena jer se on pokazao nekako najoptimalniji za nas koji smo investitori u kripto. No nekad, da bi lakše i bolje uočili te cikluse unutar ciklusa, prebacimo na manji vremenski interval. Ovdje se to može odlično vidjeti na primjeru Kaspe kad prebacimo na dnevni prikaz. Ono što je važno da se ne vežete doslovce za ovaj nacrt, odnosno alat, već više na strukturu. Važno je da nikad ne zaboravite u kojem smo dijelu tržišnog ciklusa za Bitcoin, kao i na samu vremensku komponentu, jer će kod nekih oporavak biti brži, a negdje sporiji. Pogledajte ovo, Kaspino tržište se resetira i kreće u novi pohod. Pogledamo li detaljnije, sve je kao da čitamo knjigu. Euforija, complacency, anxiety, denial, anger, panic, depression i krećemo u novu turu. Zašto sam stavio baš Kaspu kao primjer? Pa već dugo proučavam njeno kretanje. U biti upravo od datuma kada je bio ovaj all time high i euforija. Od tad je ovo i označeno i dobio sam tada komentar koji nije imao veze sa Kaspom. Nešto u stilu kupi Kaspu, ništa drugo ti ne treba. To mi je bio prvi alarm. Drugi je da sam saznao da je tih dana neki od velikih YouTube kanala pričao o Kaspi, čini mi se BitBoy. Dva znaka euforije, dva znaka za vrhunac, ali kakav? Samo lokalni. Zašto? Zato jer znamo u kojem smo dijelu Bitcoin ciklusa. Kojem? Idealnom. U ovom ciklusu tržišta su greške jeftinije. Ja kažem da je ovo ciklus u kojem tržište prašta. Zašto? Jer iako je osoba koja je kupila u tom momentu na vrhu, vrlo brzo je došla u plus. Kao i ona koja je mislila da je propustila priliku za kupnju, dobila je drugu priliku. Dok na samom vrhu i dnu ciklusa tržište ne prašta. Prodaš na samom dnu i bye bye kriptovaluta, kupiš na vrhu, odeš u vrhunski minus. Ovdje je ipak osoba koja je kupila u 4. mjesecu na vrhu trebala čekati oko 4 mjeseca da bude u plusu. Dok da se to dogodilo na pravom vrhuncu samog ciklusa, trebalo bi čekati minimalno nekoliko godina, pod uvjetom naravno da je ta kriptovaluta i dalje privlačna investitorima i sam projekt živ. Nadam se da će vam ovaj video pomoći da još bolje prepoznate dijelove tržišnog ciklusa prema Wall Street cheat sheetu. Svako znanje koje sada prikupite ima moć barem 10x. A čak i ako pogriješite, tržište je u fazi kad još prašta. Niti jedan alat nije savršen, ali nam može dati prednost u odnosu na druge da izađemo iz tržišta kao pobjednici. Pokušajte pronaći dijelove ciklusa kod svoje omiljene kriptovalute i ako treba smanjite vremenski interval na dnevni. Idući utorak ćemo se maknuti od Wall Street cheat sheeta, no koristit ćemo ga i dalje u videima. Znam da je Kaspa omiljena mnogima, pišite mi u komentarima vašu omiljenu kriptovalutu, pa ću pokušati što više u ovaj ciklus videa ubacivati njih. Ako vam se svidio video, nemojte zaboraviti stisnuti like, pretplatite se na kanal ako još niste da ne propustite budući sadržaj. Hvala na vašem vremenu i vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav!